উপরে বালি আর ইয়ে দিতে হবে 12 টাকা নাই বালি আর ওই ঘাস থেকে মাথায় যাবে ওই আমার দাদা दूर साल का तू कर गा कहती कि बांधा वो के आगे ठोको आगे बड़ा मन है कोई बात नहीं नहीं जाता था क्या लाते और जोर दिन नहीं वो 5 लाख के बीच पर के नहीं जा वो लगा आते का देख ओपी पता नहीं मार ओपी ये हम कर के हैं दो दिन ओपी के बाद वो ए खाट में बोले একবার বাবু তুমি শুন না কাল কিছু কথা কাল কিছু শুনো আউল থেকে দিলাম ফাঁক দিয়ে আর ওই তুমি কই যাও ওই ঢালো না ওই জিনিস মাথায় ঢাল ওই বালিটার সাথে গায়ে ওই বালিটার গায়ে হ্যাঁ বেশি কিছু ইচ্ছা হবে না গায়ে না ये बोले बेटी बाज में आता है हम जाना ওই ধারে খাট কাট দিতে যাও এই তো ওই কিনি না হবে হ্যাঁ ওই টাকা না যাবো ওই টাকা লড়াই